Wow, déjà 33. Ok, lo giorno ancora non nanade. Est-ce que le son est bon? 108 déjà. Le son est bon. Commentaire guiding, ok, welcome. Agibou Aliou Junior, vive le frappe. Midjat Bari, madame Midjat Bari, mi salmini o moƴƴa. Mi anda ko sengo on to wonɗon ko Belgique, ka ko France, ka ko Allemagne wonɗon, miɗo andi tun ko sengo Europe on wonɗon. Haɗa waɗanelanka commentaire ji ɗo, kañum madame Midjat Bari. Ok, le son, ok, Siré Molamine Ba. Est-ce que le son est bon? Ali Baba, ok, c'est bon, ok, awa. Ausbillahi samil ali mina shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim haray en continue de do yewtere meden den ok c'est meilleur maintenant ko goddo noddimi juste avant ka mi fuddoto direct on non appel makko non jaka haray désactiver haray micro mi sikki tun ko dum haray woni ko hebuden do mais c'est pas grave ça arrive wonde wobbe se hatti ke lance mi woni en retard hay sikko 1 minute be nodda e andugol haray kon dum wadi foy mudum haray mi weltani ke on fop mi jarni on mo kala inde mudum e yettori mudum nokku kala ka wondon e sayi kala mo wondon e mudum fewndo do hande on est déjà à 1000 personnes wonbe laaruden do même pas encore 2 minutes ki bilansu den dum haray ko weltana golo moƴƴe jarna on dum do toro Allah yo wonu ballo meden jikke de jikki do lande mi toriki Allah yo Allah wawnan mérite golde mi wawa yaltitande en ka faala den don o sabindinam mi en wawu hebude polgal e koko nanguden do o ko en kutu o wadana en hendo den nafaji adna ila haray dum do amin ya Allah donc aray no wiwden non ide mari do tobbe didi toɓɓere araner nden koko wiwɗen kon haray mi yiltito e muɗum fi ɓen tawoɓe haray ɓe hendoyto direct meɗen on par ce que na fiɓa yari nanen en yewtino yeggitaten haray yiltitagol kañum kadi e ko wonnoɗen nanen kon wiɗen toɓɓere araner nden e yi hanken ka wonnoɗe wadde direct meɗen on ɗo suudu alaji sellu ndum hari ndu wattama ngeru donc wiwɗen noon iɗen andi ko décision de justice yaltali ko tawata kon hara yahi ha sariya on inna awa joni na kamɓe jeey sundu nden andi ko sakkitino yaltude kon ko justice on ko ɗum woni ñawoɓe ɓen ko inni ɗum ɗo ino feƴƴiti ɓe ino feƴƴiti haray mbawdi maɓɓe ndin ɓen tugganoɓe yewtere muɗum ɓe innali wondema na alajji en ala gonga e mum hay ɓe mari gonga koɓe innuno tu wondema ɓe wawata ñawude fi muɗum wiwɗen noon ɗum ɗon ino holli en si tawi justice on inni kelle incompétente c'est parce que haray gonga maɓɓe on no nder ton jonno hari ɓe nattiri yewtere nde yeeso yo woɓɓe goo kañum kadi tawɓe ɓen ɗon kañum haray karaw maɓɓe no wawi hewtude yo ɓen ɗon haray ñaaw ko ɗo noon yo ɗum ɗon yaltude suudu ndu liɓama wiwɗen noon ko honɗum woni sombo ko tawata kon go'o gooɓe yaltinama taw ka suudu maɓɓe ɗimmel muɗum kañum kadi ndu suudu wallinama e leydi ɗo alors que hay ñawore nde yaltali ko ɗum ɗo woni aranon ɗum ɗimmum ɗum ko nde yewtere nde tawata en wiiɗe wowi hari dambude yewtereji men ɗi waɗaynoɗen ɗo ɗen e ɗin taarikaji feƴƴunoɗe e hoore annabaɓe ma nelaɓe Allah ɓen ko tawata e wi ko woni e feƴƴude kon fof ko aduna hande ɗo ko répétition ha hande en heɓata goɗɗum ko tawata hari goɗɗo hari heɓali sifa muɗum woni ka boni woni ka moƴƴi wiwɗen hande ɗo ko habbiɗen ko tawata hari waɗali ha hande o ko feeñugol kañum alman mahdiw e wuttegol gutu fangal ko ɗum ɗo woni haray woni ko waɗali kono ko lutti kon fof kala ka heɓi neɗɗo hari heɓino woɓɓe goo ɓaawo muɗum donc no andinoɗen noon e yewtuno fi tarika annabi Moussa on e koto maɓɓe annabi Haruna yeeso Firawna e Hamana e koneli maɓɓe ɗin kamɓe ɗiɗo dambuɗen ɗum ɗo yuɓɓidirɗen ɗum ɗon e kañum Alpha Condé nun ha laamu makko ngu yani ɗo hiɗen ɗaɓɓituɗe kadi hari ka tarikaji kon ko tawata haray hino wawa en kadi jannude andina en kañum kadi e alhaali mo wonɗen e ɗo on e mum ko tawata wawa en nafude e nder ɗum ɗon noon jirtuɗen nder ton ha jittuɗen yaltinɗen on tarika feƴƴunoɗo justement ɓay feƴƴi kañum annabi Moussa yewɗen e tarika o annabajo Allah wiyeteɗo Dawuda ɗen andi noon ko annabi Dawuda woni ben annabi Sulaymana annabi Dawuda noon ko hombo gerduno e muɗum ko wiyeteɗo Goliath ɓeynamo Jaluta ka nder alqur'ana ado noon taw annabi kañum Dawuda nelede hari no ton kañum kadi jeeyaɗo Allah wiyetenoɗo Taluta mo Allah suɓi hakkunde yimɓe buy ado on ɗon kañum kadi ko hombo yehi ha tawi wi'i ko kan suɓa ko mo ɓeynata on annabi Samuel ɓeynamo Samuel e français haray ko ɗum ɗo woni ko wonɗen e yaltinde ka toɓɓe men ɗiɗi tummeren men tammere nde winɗen ko kuntoy toɓɓe e nder ɗum ɗon noon hino tawa nde toɓɓere jomodirde o journaliste yo wiyeteɗo Mohamed Mara taw ɗon o yi conférence de presse makko on ɗo ko wonnoɗo ka radio espace o yi kadi radio espace o yehi radio film FM
harayn wodi kadi ko yewteten fi makko ɗo wattidiren kadi feere fi makko. Harem toriki Allah non newnan ɗo yen heydintinde jonde meɗen ɗo yo okkoran kutu, o okkoran mi gandal, o okkoran mi faamu, o okkoran mi ñeñal wawgol hawridude e sawaba mo mi yewtata en ɗo. O yewtiniran mi ɗum ɗo no ɓuri e fewirde, o faaminan onon kadi no ɓuri e moƴƴirde, o waɗana en nafa min ko mi yewti kon onon kadi nafa ko jentitiɗen kon, o waɗana en fof nafa kon ko hutorten ɗum ɗo hutorin ɗum ɗo e kanko Allah o yiɗi o yarli amin ya Allah. Si ɗum ɗo no waɗi hara yettemo kanko Allah tawa ɗon ko kanko woni ko moƴƴi e meɗen, na gandal an, na ƴoyre an, hina doole an. Si tawi noon kadi ko aksu muɗum waɗi haray gogo anden ko seytani woni ko yolliti e yewtere nden ton faljini min o faljinirnola noon hankin ka yewtugol ka janngugol aya alqur'ana ɗo. Haray noon si tawi na ɗum ɗon kadi ande tun haray neɗɗo on o timma ko o faljo o. En torike noon Allah haray yo on waw onon lellitude konko lelli ɗon, wurtanollan konko aali ɗon no warruɗon noon ka wurtangollan ɗo ngol ayewol wongol ngol ka suratul maidati kami yuno ɗon hanki mbaɗas billahi minash shaitani rajim wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum ɗon iɗen andino ɗon ɗiɗi fa ulaika humul kafirun e fa ulaika humul fasiqun mi sikki ka fa ulaika humul zalimun hino ton façon ji buyno ardiri fo e moɗon ɗo haray mi wurtino e moɗon moƴƴa ka fuƴƴagol yewtere nden mi weltano on kadi ko tawata kon hiɗo wattanila ko ɗum welatanmi e ngol ɗeror ɗo hino metti fi ha kam arata mi jooɗo ɗo mi yewta yeeso karmokoɓe an sabu si faljere waɗi ton ella jano waɗay kono miɗo welti kadi konko tawata kon hiɗon anditi komi neɗɗo hiɗon ɗo kadi ko wurtanammi eno weltinanmi kadi ko tawata kon na suufan ɗum ɗo waɗata ɗum ɗo hollilam tanke on wurtanali tan seke haray koko fewmi on e yewtude ñande wurtan ɗo law haray mi andu kañum kadi ina ngay gore won ɗon e waɗirde ko parce que haray ella on waɗi nder ton haray noon e yetti Allah donc haray ɗen fuɗɗade yewtere nden ɓawo haray mi wurtinade konko mi yewti fi muɗum hanki mi falte noon haray waɗande en ɗo tarika tindol tawowol wawa en wallitade moƴƴa si fuɗɗoɗen nde yewtere nde wonɗen ɗo ñande goo goɗɗo laatinoyimo hoɗidi e ɓiɗɗo makko e nokkure nde tawata himo marno kawtalɓe ɓen kawtalɓe makko ɓe marno ɗon harimo huwodiri e maɓɓe harimo moƴƴo non e maɓɓe moƴƴa non kono tawi ɓiɗɗo makko on wattani yila yino ɓe kawtalɓe maɓɓe wondiri e maɓɓe ɓiɗɗo makko on daari tawi hoolaki nunɗal ɓe ɗengal e moƴƴuki maɓɓe kan waray sakiti e moƴƴa yewtere nden ñande goo baabe makko hari no andirano tawgol o itta e sadaka moƴƴa e nder ɗin sadakaji ɗi o ittata mo andirano hirsugol kulle o hirsa wano dammi nayi e geloɗi o senditana kawtal makko ngal ñande goo kum pay kum makko miiji inni si ñande feƴƴi ben an ɗo haray ko hombo e hombo mi wawata hoolorde ɗo ko wawa lontade ɓe ma ko wawata min dankade ma ko anditanta min yer ko mi waɗi kon o jiɓi kon no gerdita ɗum o holla ben makko ko homɓe moƴƴete e muɗum ko homɓe woni moƴƴuɓe ko homɓe kadi ɓe tawata hara hina moƴƴuɓe ñande goo ben makko waɗi ñameteji ɗuɗuɗi o hirsi ngeloba wiyen o hendi tewmba ngeloba o juuɗi moƴƴa no ɗen andi noon arabuɓe wonɓe ɓen ka nder désert hiɓe andira façon juɗugol mo tawata ko juɗete kon luuɓata ukkota ko urata ɓe wonɓe takko ɗon kono noon ɓe warrata koyeɓe jasu leydi ndin ha gasa ɓe ƴetta ɓe ukka tewngu nder ton ɓe ombita ɓe defa ɓe huɓɓa yiise hoore ɗon ko noon kamɓe ɓe juɗirta tebbeli maɓɓe goo no weli ha hiɓe mari noon sifa ɗum ɗo ka ɓaawo suudu maɓɓe ɓe waɗiri ɗum noon oya innoye ɓay gayni ɓendude o innoye ɓiɗɗo makko on yalti noddana en kawtal ngal yo ɓe aru ñaamen paykum makko kum ko paykum markum hakkil moƴƴa o yalti o arali o inni jama on imme aron ñaamen o yalti o ewni o inni jama on faabe men telli sowum amen kum huɓɓi yite faabore men ndiyam ɓay o wi ɗum ɗon yimɓe notake moƴƴa ko seeɗa ɓeni nani ko woli ɗon kon immi ari dogi faaborimo ndiyam kono ɗon andi hari na yite woni ka huɓɓi ɓay ɓe ari ɓe ardi e ɗan ndiyam o inni yo ɓe ƴettu ɗan ndiyam ɗo ɓe sooɗo o naɓi ɓe ka ɓaawo suudu ton o yaltini ngu tew ɓe sendi ngu ɓe ñaami ɓay wono yikkekeɗe ɓe ɗo ɓe waynitike ɓe makko landimo inni mi yihali kaari e kaari ɓe harali hande ɗo a noddoyano ɓe ɓe mi yiɗo hande ko geece kese mi anda ɓeɗo ko homɓe woni ɓe o inni ben makko ko ɓeɗo woni kawtalɓe meɗen ɓen ko ɓeɗo woni moƴƴuɓe meɗen ɓen ko ɓeɗo hanuɗe moƴƴade muɗum o inni fi hon ɗum luttuɓe ɓen ɓe moƴƴaki e meɗen
woko ɓeɗo hani heɓugol moƴƴere nden par ce que jaka si sonja heɓi en ko ɓeɗo kadi nototo oyni fiyon nu oyni ɓaya wila yomi yawmi nodda kawtalngal yoɓe aro hawte ñamen miɗo andi si mi innu no are ñamen fo arayno par ce que ɗon ko moƴƴere woko no ɓay mi inniɓe suudu men ɗum huɓɓi imme are wallitoro ɗon men ndiyam na fo famini nani sakko immo ara ko seeɗaɓe immi ari ko ɓen kadi woni ko senduduɗen ɗo ko ɗum woni ko fameten e ndu muradu ɗo si tawi moƴƴere nde waɗi fof no wawi arde notanoma kono si tana on waɗi na fo immoto ara ko ɗum waɗi sin fuɗɗori nde yewtere ɗo ko par ce que souvent hiɗe weddintinede e konko tawata konko moƴƴi ma konko tawata nafa en naɓen hakkilleji meɗen oren yahen e ɗum ko tawata haray moƴƴata nafa en iɗon anditi fewndo le 26 et le 27 du mois de février fewndo ɓe inni ɗo haara yaltingol ala jenka suudu maɓɓe mi wanno direct ɗo momi inni jama on tawi ndaaru kun cuurun tum tawi ndaaru ka woɓɓe woni e wadde hakkilleji meɗen wiya ala jen kon ɗum yehi naatoy e kun cuurum kon ɗum ɓe yata ɓe natano e kun cuurum haɗi ɓe yalta e kun cuurum maɓɓe ɗo ɗon andi miɗo tawa e ɓe wonɓe wiide ɗum haɗi yoɓe eggu ɓe yalta ka suudu ɗon fewndo ka élection ji kono tawi hina probléme o wiwgol yaltu e kun cuurum ɗon par ce que ko ɗum waɗaka salaji meɗen yen nangu wiwgol taw déjà hina no laaɓi ɓe hendori ndun suudu ko ɗum ɗon waɗa taw ka hakkilleji meɗen fi yen désolidarise e maɓɓe wiya ko ɓiɗɗo maɓɓe jelo yalti fiyargol defanda ɓe e ndur suudu fiyon ɗum min ɓiɗɗo an o yalta in ara defanda e alaji sellu e ndur suudu maɓɓe mi wowno ɗum kono nden ñande haɗa yewtere nden no metti faamude moƴƴa andi ngolngol qui vole en neuf volera en bœuf mo jaɓanalima suudu ndu tawata ko an darni haysi a darnirali ndu no haniri non on jaɓanoytama suudu darnandu inde guinéemɓe ɓen fof ɗum ko Sékou Touré ya wano nden ñande se wawno faamude ka fokkita ɗon anduɗen immagol ara darano alaji sellu nden ñande ka tawata ɗon hiɓe hato jini e faabo si jama on faamu no nden ñande kon ɗum wonno symbolique on ndu suudu ɗo wallintanoke e leydi ma ɗum welatano fi wallingol nde leydi o andi senerde mini on ko yimɓe fofuɓe ko yimɓe hulɓe reedu ko yimɓe tawɓe ko ƴoccori ɓe woni e gollirde kono hunde ɓe waɗata ɓe ndaarali taw ko honno si ɓe waɗi ko honɗum yaltoyta hiɓe waywa on arowo lootanagol juma e bifi no yollorto noon ka ndiyam o arata tun o wiya puyanka nder ndiyam o ara taw o fuɗɗoro soɗagol so soɗike o sulmo neɓata o sembo so sembike o semboyo ha hewta ka koppi neɓata kadi o looto e ndiyam ɗan ara ha ka balaje makko ko non o gerdiroyta ha ɓandu makko ndun wowta ndiyam ɓuɓuɗan ɗan o hibbitoyo ko noon CNRD waɗiroyta kono ɓay toujours on est très facilement manipulable en nani sukaɓe yaltunoɓen ka axe landitagol gonga e hakke maɓɓe on idée waɗanoɗo e hoore woɓɓe meɗe wiwgol onon koyon yaltutum maayon ɓe yaltuɓe ɗo hande ko vagabond ɓe yaltuɓe ɗo c'est des hors la loi sina ɗum konno empêchirton men min yalta min yamin golliroya onon ɗi duuɓi ɗo fof iɗo yalta ɗo waɗa manifestation kon ɗum waɗi on kon ɗum nafi on alors que non justement ko ɗin manifestation ji ko on axe ɗon taw wawi addude ha ka hewtiɗen hande ɗo hara en dooliraka no dooliraɗen noon seede muɗum sakite moƴƴa yewtere nden ɓe tawno fiyo ɓe wawa huɓindade ɓe waɗa ko ɓe faala kon ɓay kasore ari ɓe tawi ko ma ɓe waɗa PA ji ka hoore axe ɓe wawa heɓude no ɓe ɗanninira kala ko wiyete contestation donc en andi ko ku woni laɓum to so kun ko ɓe wonno wiide ɗi guetoji ɗo ene an ko kun laɓum ma holorɗa aw ko wano noon kadi ñande mi innuno jama on imme aron wonon waɗon ceinture ka takko suudu alaji sellu jama on notanoki nden ñande si jama on noti no nden ñande moƴƴanayno en kono évidemment na nden ñande fuɗɗi eɗen anditi poore daaka kadi yimɓe nodditano inna are poore daaka mahin cippiro e may waɗo en piiro kaka pullo fuuta jamfinoɗon almami on tuma ronki yaade poore daaka ko ɗum waɗi si e yeehi daaka poore awa kadi kaka salananoɗon immagol yaha dartanoyo on symbole mo jogiɗen noon kañum alaji sellu ka suudu maɓɓe ɗon kaka ɓe yaltina ka suudu ɗon ko ɗon woni ko eɓɓa koen yaltingol kala on tawɗo ko dartiɗo laamu nayi ka suudu makko to yaltingol mo ka leydi o yaha wonta koɗo ka leydi makko c'est une symbolique iɗon andi nayi warano sengo hoti guine e sengo guine forestiére ɗo
ɗi tawata jama on yalti ɗon kadi feli woɓɓe go ini ko ɗum ƴettirɗon na'i mon yawɗon naɓuɗon ton hanno waɗon dingiraji ka moɗon toujours mi yetike on ɓe détournayi probléme on ɓe naɓa en e sujet mo tawata koye ɓe waɗu bonnana ɗon kanko wonti bonnuɗon alors que non iɗen andi ko on woni symbolique pullo on attachement makko on e nagge ngen ko on ɗum nagge ngel représentani pullo on ko on ɗum woni symbole makko on si nagge makko ngen memama awa yawgol nganga ngen nagge soppa nge wara nge bonna fi magge on hari ko yawre go kadi wona no waɗanede e symbole on pullo on ɗon hollugol mo jaka mo wawe dolede alors que no ñande go mi yewtanino en histoire ka tawata ɗon pullo on no woniri non ko ngayna ko o jokki so ari no hewtino wano hot guine ton kon ɗum waɗiri innira jaatigi ko konko tawata kon so arino ka o arata ɗon o wera kaka on maninkajo o addurana on maninkajo ngen nagge nge o jonnatamo o inna ko ɗum ɗo woni ko mi ari mi hiwrori lawol ka maɗa on maninkajo kadi kankadi so fokkitoyi ƴetta kange kañum kadi yooɓinamo wona ko ɗum ɗon kanko kadi ko fandimo ko moƴƴere nde wari waɗimo donc en andi hakkunde maninkajo on e pullo on hari ɗin alliance jino hakkunde maɓɓe fiyondu noon so arino e hoɗo kaka on maninkajo o tippotono on wernamo ko par ce que kon ɗon kadi wallitotonomo protégugol dingira makko on hara wujjaka jaɓaka bonna par ce que kanko ko wañowo on maninkajo ɗo wañowo on e aynowo on e remowo on kadi o ayna hara na'i makko ɗi yaali natuy e gese o yaɗen bonnana ɗe ɗen andi maninkaɓe ɓe mari gamol ngol ɓe innata dundumba la danse des hommes forts kaɓe amata ɗon tuma ɓe waɗi récolte maɓɓe on tuma tawi ɓe yehi ɓe soñoyi hande kadi hara ɓe welti eɗon sikka noon konko ɓe yehi ɓe soñoyi ɗon ɓe hennoto ɓe ñama tun konko soña ɗon ɗen guɓe ɗon tun maafe haray jokka ɗum awa ɗen maafe ɗon ko pullo on adduranaynomo ɗen maafe ɗon ko justement noon ko so andi noon nagge no humaka ɓawo hoggo makko o ɓurta noon weltade kañum kadi o ɓurta noon hollude on danse makko dundumba o ama noon o fiɗɗa hoore makko o holla noon mo welti kanko e pullo on ɓe holla weldigal ɓe holla yurmodiral awa ka yawno noon ha woɓɓe ukkiti hakkunde ɗiɗo ɗiɗi waddidiri hakkunde majji waɗi noon hande kadi tawa ngen nagge nge oya protége anaynomo ko ngen nagge hande kadi noon warete taƴite bonne tewo muɗum kanko kadi o raɗe nokkure nde tawno hankin hari o weltolteno o werneteno sabu ko on pullo ɗon addi ngen nagge ka nder hoɗo makko ton haranayo natoy ka burure o nanga wañugol kulle o heɓa no ñamirama ono ñamminira ɓeygu makko ɓeyna ɓen le don soke o même moment kami yiɗon kunsitel kadi maninkaɓen ɓe ari kamɓe kadi e région ji ka tawata en wi taw gaawal hiɗen andi noon taw kon ɗum woni gaawal e pulal hiɗen andi kañum kadi si innama nokkure ka na'i ɗin wonno ɗon hiɗen andi gaawal no tawa e ɗin cheptel ji ɗi tawata nagge mankatano ton aw maninkajon kadi so ari non innugol himo ɗaɓɓude kange kanko kadi kunsitel hara innete naka makko non o raɗe ɗon kadi hari en bonnino kadi valeur ji meɗen go kañum kadi ɗin pacte ancestraux ji ɗi tawata hari ko ɗin aadaji e namuji wonnoɗi hakkunde hot guine e moyen guine ko taari kam tu woni en landitaki si tawi hande ɗo yiɗe waddidirede hakkundeji meɗen aw arten non e yewtere meɗen nden kami wiɗon non hande kadi ndu suudu symbolique mayron argol yaltina alaji sellu e mayru ɗon ɓe ronka heɓude dartaniɓe ɓe ndeññande aroɓe inna waron men fof kankono ɓe yaltata ka nder suudu ɗo taw alors que ko ngal cuɓal ɗon kun cuurun ɗon si hollano kun cuurun ɗon memetanoke ko ɗon non kañum kadi yeeso wonno goɗɗum go kadi memetanoke kono ka holla ɗon jaka ɓe wawi yaltinede e suudu kamɓe kadi ɓe yalta parce que woɓɓe ari espioni andi ɓay ɓe heɓali faabo hande kadi koye ɓe yaltu o yiiɗo hande kadi naka suudu maɓɓe tun alaji sellu hande yaltina hande ɓe yaltiyay ka leydi maɓɓe o yii o information wonɗo e yaltude ɗo wondema ɓe naata e lagine tun ɓe nangue ko non duñirte ko non doy ɓe soggirte awa kaka ɓe soggaɗo non ko ɗon kadi luttuɓen kadi soggirte ni yaltinire doy ha hande kadi hara en ala ndimu en ala leñol en ala kadi leydi c'est ce qui est dommage ko konko tawata gite udditaki ɗe wawa yiide ɗum ɗo ɗe faama wondema
qui vole un neuf volera un bœuf. Mo yaltinima ka galle maɗa o jaɓata natoya e galle go. Parce que ko yaltingol mangol o faala. Jonnon faame ndu suudu ko honno woni tigi fi ndu suudu memminira koye cuwoy ɗiɗo ɗo ko honnon fi koye memminira sidiya memminiraɗa alaji sellu kadi memminiranaɗa ndu muɗum ko konko tawata ɓay CNRD on ari ƴetti laamu ngol le 5 septembre aren ɗon une question d'histoire rapidement iɗen andi leader politique ɓe ɓen en fop min tigi mi tawano e ɓen yaltunoɓe souteni CNRD on yewti inni na hay coup d'état waɗi ko coup de salut ko ɗum woni ɓe ar ɓe yaltini en e ɗen ŋakke ɓe yaltini en e nder ngal ndundaranke yagal ko wonnoɗen e mum ko duwaji meɗe wonno ko jaabi kamɓe leader politique ɓe ɓen e non de moyde kamɓe tigi ɓe yaltuno ɓe yehi ɓe waɗi mission ji ka CEDEAO ɗon ɓe yewti CEDEAO on ɓe yewti union africaine on ɓe yewti hay e union européenne on ɓe inni ton sanctionne ɓe par ce que son sanctionni ɓe haray ko population guinéen on woni ko sanctionne ɗo donc annemmo ɓe walliti CNRD on no CNRD on irira ɗaɗi muɗum kono ɓe andali ko boddi soppoyoɓe ndimen ɓe wonno nden ñande ne'ude en fof en andano na kamɓe tum na ɗayre maɓɓe en weddintina en ɗayna ɓayno yawoyi ha tawi CNRD on hande kadi faalama heɓude au minimum 3 ans fi transition on ɓe fuɗɗi noddirde ɓeɗo goto goto ɓe inna ɓe wonane men kadi porte parole fi chronogramme men faala wadde on e fi durée de transition amen on kono ɓe tawi ɓe fuɗɗike yiide ɓe yaltinani men kasoɓe ɓe ittani men PA ji ɓe udditi frontiére ji wano menen min hetti siège ji amen e passeport ji amen kono ɓe fuɗɗike wadde ellaji ɓe fuɗɗike oñade ɓe sali collaborgol ɗon o sakite moƴƴa yewtere nden on ne 4800 et quelque sakite yewtere nde moƴƴa par ce que c'est important yen faamu kum parti won ɗo e yewtere meɗen nde wawen andude ko honto kadi sonjago mo joguiɗen o sonjawa ɗo won yo taw ko enen piirirata hakkundeji meɗen ko enen haasodirta ko enen añidirta ko enen cippirirta waɗen ko an bonni nangue waɗidirgol felore nden ɗo yomo kala e meɗen yiw ella on e makko yiya ella on e oya awa siɗa yiide noon ella on e oya a yiyata taw anda ko honɗum wonma e soñjude andi ɗum no waywa o wonɗo e wartade o ƴetta ɓoggol ngol o wenga o wengito so fuɗɗike noon ɗeɗɗitade o peɗito hoore makko o dampita ina ɓoggol ngol warimo koko woni e gertade ko on warimo par ce que ko konko woni e gertade ɗon ɓoggol ngol ɓurta ŋeerude e makko o wonta warɗo hoore makko kono hara o anda siɗon faala waɗa expérience on min tawno yo waɗi ɗum ɗo fiyon essayu kono si goɗɗo ɓoggol nangimo o gertoraki non noon chance ji no woodi o yimɓe ar wallitomo ɗon ma kanko tigi yo wawa andude sous l'effet hara wawi remaîtrise de panique makko on nangugol ɓoggol ngol ka dow o wengo e maggol kono ko ka woni accitude ɗon ko ɗeɗɗimo kon o haɓɓito ko ɗo o peɗoto alors que non ko poids makko woni e waɗude o ɓurta ɗeɗɗade ko ɗum ɗo woni mo e warude kaka o ronki andude ɗon ko honto probléme o woni sina ɗum sonti nangi ɓoggol ngol ka dow jogitike o wonta e wengiɗo e maggol kono onti accita ɓoggol ngol ka dow nanga e peɗagol dande nden ɗo piwunku gonti wata ittude c'est exactement ça woni en heɓude sen heɓi probléme en ala yawde e probléme o sakko anden solution o hiɗen détournede e probléme o naɓiro eɗen nokkugo o sina ino wiyede wo ko pita contre labe ko ino wiyede ko mamon contre dalaba ma ɗum ko wiyede ɓeɗo ko runden keɓe est ce que o ko pullo ni nani ono yewta est ce que an ko a pullo tigi ma ɗum nanga wigol ko jaspoɓe ɓen ni ko ɓayɗon jooɗi étranger sina ɗum on sustarde wowla ɗo ma nanga wiwgol meɗen andi on ko onon janguɓe ɓen ni ɗon sikka menen ɓay men janga ko ɗum si waɗirton men ni ma julaji on he seluɓe ko contenaire ma kumma pimma he o ko contre ma woni sina ɗum ko o ñamminayma sa yaltali noon a udditali magasin mako ma ngal otowal mako o wonma e yoɓande toujours probléme on ko yo détourné o naɓiri e nokkugo ɓe hollama konko tawata ko ɗum ɗon ƴawnayma ɓernde nde donc arten noon e ko feƴƴi kon entre CNRD on e leader politique ɓe ɓen ɓe inni ɓe yewtano e men in noon durée de transition on ma ƴetta 3 ans ɓe inni mi wata wadde ɗum noon awa ko ɗo acharnement on fuɗɗi hakkunde maɓɓe pire
be humpita wondema e humpita be dun don on no mi wola do inde makko ko wano kabine komara en ni e kanyo lansana ko yaten wondema me yalti me wadi mediation me yewtidi e union africaine me yewtidi e CEDEAO fiyo be haifina ngo me wadi konko be inata kon la diplomatie de l'ombre kono si me yewti do me ngarde men taw plainte ji me ngarde men taw do rapport ji di kari wadi ko dum hadi me wawa hebude yobe jaban on yobe lasha on yobe hoitina on piji bui awa CNRD on ba yumpiti kedum ini aha jaka ko dum wondo men e wadude o menen kadi men holle on ka hilno do be fuddani be taw menace jidin kontuma be noddunobe kakan bay fe noddugol be ngol non kadi kakan ils sont passés à une vitesse supérieure si do manditi ko njelo noddano kakan nyande noddano kakan alu seni makanera kake ari no tawa Monsieur Faya Milimono harino tawa e be leader bedo est-ce que non Faya Milimono e kanyum la aloseni makanera kake bedo c'est sur quel critère bedo jettira par exemple e yeso wano model kono addini be sina fiyo be wenu caisse de résonance mabbe on be wona din seseji mabbe sonko je be yafo do lang dim berger armanji hulbinoji luttu en wandir anon sida mari hoggoma haray da mari ndum hulbinindu windugo ngol siem mesha ben wowla nobe ma din hekkanoji ma yafo do lan e kawta ngal hulbina ndenyande be ari be intimidi be don be hoti on fo yi on video kontrandi mo kanyum ala giselu wanno e kanyum sidia kanyum kadi ka yewtuno kono hari ko tekkere nden non donga ngal ala fiyo be coopero toujours fiyo be collaboru be yalta be wowla nabe ka CEDEAO be na modi a hoitinane be fiyo be dadu kambe ka chuo mabbe do ka yawno non habe tay be do hi hanjoni rekilale au contraire déjà hibereni hanjoni pression on eto burtay tu woni serude entre mabbe mi wada do no une petite pause donc andi kombo ni président union africaine on fewndo do ko monsieur Macky Sall iden andi kanyum kadi relation gondon entre fewndo do Nana Akufo-Addo e kanyum monsieur Ambalo Umar e kadi iden andi kadi no gasa wobbe mo nganda ko hombo woni presentifi wonugol president CEDEAO on fewndo do rapport ji be wadi di andi to non kanyum kadi kudeta fokkitino don e kanyum Guinée Bissau ido foko endi so tumi on e jonnude donc be wadi don directement e raccourci pour dire que awa bay tungi do yaade sonjo yommento menen kadi men sonja yo derdo donc me rado to yalto donc femme c'est de l'injustice be do hebi ko injustice be wada na yaltinegol mabbe ka cuudi kono yi ko nangugol wi golon ko wiibe ni ko be wujjuno ka ancien gouvernement ji mi landori on fi Allah si ala giselu wujji sidia wujji haray ko honto kasori fofana kanyu wawata dadude o imo araka krief o nodde o yalto ya don o inna kile blanc comme neige kono tawiri fewndo do nini yaltube ben ka gouvernement do kanyum tigi hoore mabbe on kanyum Messi Alpha Condé o wawa wonde à l'étranger o yalta tawara o inculpaka siko sari on wonde nge yarude mudu mi landori ke on Allah donc toujours mi yeti ke on be détourner on attention on de l'essentiel be wada on moƴƴo on bondo be wada na on bondo on moƴƴo yido on don c'est dire ko be anyin on moƴƴo kun jogi don kun be yeya on bonki ki be jogi kim be wada na on kin don ko moƴƴo ki c'est important yo watta yila kum parti undo mi ta pose non continuer donc ça qui te moƴƴa yewterne parce que mi faala yen faamu moƴƴa ko honto fewndi den do parce que c'est wawali faamu de ko honto fewndi den e wata andude ko honno cippirirte c'est wawali faamu de qui est notre allié qui est notre adversaire on va toujours se tromper de combat on va même se tromper de terrain de combat. C'est extrêmement important de faire attention. Ça qui est moƴƴa yewtere nde. Continue. Décision on wada be addana on yi kadi avec la symbolique nyande be ayon innugol be yaltina be c'était le 28 en yewtino konno wonno on date 28 donc c'est la même date kanyum o wiete don Allah hinno jalloteri o mayno ka der kaso fure makko on ka yalti don ko woni don be do kanyum kadi yaltina be wari ndenyande don envie mabbe on e combativité mabbe on hande ndenyande be wari mo don waden do non kadi pose on are non kadi o date
taw donc o date ɗo kañum kadi ɗi cuuɗi ɗo liɓa parce que toujours c'est de symbolique en symbolique. Sékou Touré ko nde tuma o maayi c'était le 26 mars 1984. nden ñande ko ɓe immino ɗon ɓe ɗeñƴi wondema o maayi ɓe tañƴini woɓɓe yaltuno nden ñande welti inni awa ndundarankejo on maayi koye ɓe yiw awa nden ñande kañum kadi suudu inna ɗon hino dartanade ɓe ndu wallinama e leydi. C'était une symbolique nden ñande kañum kadi hari ka ko ma ɓe waɗa on anniversaire ɗon yeggintinoɓe comme si haray nandi ko pullo mi wowla mo on wasi ko pullo wonno ko warno Sékou Touré. Donc kamɓe kala ɓe innuɓe no soutenude awa Sékou Touré ɓe heɓa konko ɓe anditirta nden ñalande ɗon awa o mayno ñalande kaarire kono koye nden ñalande kadi mais liɓuno suudu kaari ndum. Femme moƴƴa symbolique ji ɗin ɗi tawata ɗin mi yeetike on c'est extrêmement important a wattano noon ɗo yila windo moƴƴa o date mo mi woni on e waɗande ɗo 5 juillet parce que ko le 4 juillet 1985 coup d'état jara on wanno o échoui. Le lendemain ɓe fuɗɗi yaltude noon ɓe yaaɓe nanga kala ɓen innanoɓe ko maninkaɓe on tuma fatara on noon jokko yeeso ɗon retene moƴƴawa mois de juillet wonɗo e arde ɗo on symbolique mo ɓe fokkintini on kañum kadi yawgol noon yananoya kadi kala ɓen ɓe tañƴini no ko ɓen yawno bonno e magasin ji ɗin ka sigi ko ɓen yawno natoy mafanko ko kamɓe immino yahoy kañum kadi ka cité ministériel yeehi toon bonni cuuɗi kala ɓen innanoɓe on tuma ko cadre malenkeɓe lanci karoji hay nokkeji gono ton on yi ha on to CNRD on idée de vengeance mo ɓe ardi e muɗum o kala konko ɓe waɗata ko mata wara symbolique unkun ino nder ton. Donc femme moƴƴa accélération on ɗum ɗo ko piiji ɗiɗi waɗi si ɓe accéléré liɓugol ɗi cuuɗi. Premièrement kaka ɓe yi kon CEDEAO on menaci toujours waɗanay ɓe sanction ji heɓe andi noon ɓeɗo ɗiɗo no yalti hande ɗo ɓe ka étranger donc ɓe wi ko ono won on soñjay men ka yaasi tum menen kadi min itta on mone nder ga piyankoɗo mi piye koɗo e ettana hoɓɓe ko ɗum CNRD on woni e wadde e hoore ɓeɗo sina ɗum comment comprendre décision de justice on jonnali verdict muɗum on ɓe yimmoɓe ara ɓe yana e ɗi cuuɗi on yi omo ɓe ini ɗo ko directeur de patrimoine Boati koko o woni e yewtude ɗo wode bâtiment neuve excellent goɗɗo mo wawata yewtude ko non wawete ƴettede joƴƴine e o poste ɗo woko parce que cuuɗi ɗin hiɗe dans un mauvais état ndu suudu ndu alaji sellu wonno mum donc kadi ko wonno ndu e yanude ino tawa e ɗin cuuɗi tawɗi ko toɗiji hande ɗo mi yi oya je Donald Trump ino waɗi direct mi nani ko yewti ton ko mi tawi ça a du sens o inni hon ɗum o inni ndu suudu hande ɗo awa annata ndayi alaji sellu andu si tayna kamɓe jeeyi siko kamɓe jeeyi haɗi ɓe ƴetta o ɓe honna hay siko o ɓeyngure o debbo sowiɗo mo o suka wari ɓiɓɓe makko ɓen o yi o vidéo kaɓe inni ɗon suudu ndu ɓe naɓa e muɗum ndu na hay suudu lannitandu haɗi awa ɓe ƴetta ɓe naɓa ɓe hay sika ka annexe ɗon sifa ɓe ino ɗuuɗi haɗi ɓe ƴetta o hay siko tampuɓe ɓe waɗa o sundun tawa logement social yimɓe honne nder ton annatan ɗan hanno CNRD o waɗa ɗum ɓe waɗata ɗum par ce que ko hen ɓe woni e waɗirde ko ma toujours ɓe holla naɗɗa suye ko ma toujours ɓe holla jaggu ɓe holla mettu ɓernde ɓe holla kanaru ɓe holla jaggu ɓe holla kala ko innete añugol goɗɗo on ɓe ara ɓe hendo ndu suudu ɓe waɗa ndu hande ngeru min hendike information kadi wondema yaye mécéne tawɗo ko on ukkiɓe erreur wiɓe liɓe ɗum ɗo menen min darnita e goɗɗum hoore ɗo fame moƴƴa ha honto hande ɗo an o wonɗo e darude lan ɗo hiɗa aña ha honto an o wonɗo lan e darude ɗo hande ɗa yurmi par ce que a wawali sendidirde on añuɗoma e on mo añama on mo wonɗa e cippirde mum e on mo hanuɗa hande ɓatagol ɗo wiya hiɗa wallidirde makko wawa andude est ce que cippirgol maɗa ngol c'est une obligation ou bien c'est un choix. Tu me fais vraiment pitié. Tu me fais pitié parce que tu n'arrives pas à comprendre combien de fois cette haine, pendant que tu appelles à des assises nationales, tu parles de réconciliation. Mais au même moment, tu es toujours animé de ce sentiment de vengeance. Cette haine qui t'a rongé pendant 38 ans, tu as grandi dans ça.
On t'a nourri de cette haine que c'est l'autre qui est à l'origine de ton malheur. Qu'il faut venger coûte que coûte tes parents. Parce que tes parents ont été injustement fait ceci ou cela. Cet arbre de la haine que tu as arrosé avec encore de la haine, de cette vengeance, ne t'amènera nulle part, mon cher. Au contraire, c'est ce qui constitue ton abîme. C'est ce qui constitue aujourd'hui le gouffre dans lequel tu es en train de t'enfoncer jour après jour. Parce qu'une vengeance entraîne toujours une vengeance. Et une haine entraîne toujours une autre haine. Cependant, le vent du pardon, s'il souffle sur ce désert de haine, il va l'effacer. Il va faire en sorte que ce problème que nous avons, qui nous empêche de décoller, va se dissiper. Et nous allons connaître cet instant de bonheur. Mais malheureusement, puisque tu n'es pas guidé d'une sagesse, tu vas toujours entraîner le pays dans ce gouffre. Tu vas toujours faire en sorte que des innocents vont toujours périr. Parce que tu es haineux. Parce que tu es malsain. Parce que tu es malvenu. Le problème, c'est toi, ce n'est pas l'autre. C'est toi, je m'adresse à toi. C'est toi le problème. Ce ne sont pas les autres. Pourquoi c'est toi le problème? C'est parce que tu confonds la bataille. Tu te confonds d'ailleurs, tu confonds même la guerre. Hande do, mi woli radio ɗum ɗo fimo kala immo inna yannanay kawtal jom muɗum gerta yoɗon no ko fiya finu tawan. Parce que mi wi on ngakku on ko ngakku tun kadi addata. Si doloke ma danejo loope moddi e makko na loope ƴettata lootira on doloke ma. Ko ndiyam laaɓuɗam pos ƴettata lootira on doloke maɗa ɗo. Il ne peut pas y avoir de réconciliation en Guinée. Il ne peut pas y avoir de réconciliation. Parce que pendant que vous êtes en train de faire un semblant d'assise, vous êtes en train de faire un réel pas vers cette haine. Vous êtes en train de montrer combien de fois vous êtes animé de vengeance. Vous êtes toujours animé de ce sentiment de faire en sorte que l'autre ne soit pas du tout le bienvenu. Pour qu'on s'acharne sur l'autre. Pire d'ailleurs qu'on divise l'autre de l'autre. C'est dommage. 1985, vous savez ce qui s'était passé. Des innocents, à l'époque aussi, ces innocents avaient payé. Parce qu'un groupe d'individus s'était mal comporté. Ces gens du coup de Tadjara, est-ce qu'ils étaient tous représentatifs de ces malinqués? La réponse est non. Mais puisqu'ils avaient poussé le bouchon à l'extrême, les conséquences ont été que tous ont été assimilés aux gestes et aux actes de quelques-uns d'entre eux. C'est dommage. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Nous allons encore répéter la même chose 34 ans après. Disons 37 ans après. C'est vraiment dommage. C'est dommage que vous soyez des complices par négligence ou que vous soyez vous aussi des coupables par complicité. Parce que vous êtes en train de vendre l'image selon laquelle ils nous ont fait ceci, il faudrait qu'on se venge. C'est notre moment, c'est l'occasion. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Continuez yewtere meɗen nden arten non yon faamu kon ɗum waɗini ɗum ɗo en c'est parce que hiɓe wi ko ɓeɗo ba hiɓe ka international hande woni ɓe soñjude donc ko ma ɓe itta mone on e maɓɓe ɓe liɓa ɗi cuuɗi deuxièmement symbolique on kañum kadi hari feƴƴatano hankim 26 o hari ko ma ɗi cuuɗi wallini e leydi donc on faami CNRD on hiɗa yurmi an hande ɗo sikkuɗo wondema ari a tawti CNRD wondema wawai réglidude ɓeɗo. Je m'adresse à M. Baouri. Mais non, je m'adresse à M. Baouri. Il fallait être précis de l'eau comme une nani moyenne ou les horaires. Par rapport à M. Baouri. Wondema by M. Baouri ko be pita minkari ko pita tola ko ele manjo Baouri. Odu wadi si tola no ataku de ala jisellu.
tola o suuɗay tu woni ko bawuri woni e gollande o yi justement ko honno tawiri enen tigiɗen tawa e waɗugol on sentiment do hen do méfiance et de division hakkundeji ɓen wowluɓe ɗum ina maninkaɓe na sosoɓe na forestier ko fulɓe wawɓe wa an dombi dambidimmi e monsieur Bawuri parce que min fof ko e hoɗo woto gon min iwi min ko momi Dalaba original on pour votre information mi wowlitike kono miɗo weltori moƴƴa yo taw komi jeeyaɗo hande e pita miɗo weltori yo taw komi fuutankejo miɗo weltori yo taw komi guinéenjo hande ɗo miɗo mari nationalité ji goo kadi e hoore nationalité momi mari on tawa won komi guinéen kono momi ɓurta weltorde on ko on momi tawata on ko on mi fini mi tawi ko ɗo woni mo nature on tigi jonni mi haranamo mi ɗaɓɓi on donc kala kadi wonɓe wiide frappe on hande ɗo ko région Fouta on jeeyi frappe on falji frappe on ino janɗi fi yo tawe hara onon tigi on wallitoto fanɗingol ƴetta waɗon ɗum ɗo e kun secteur gotum e nder lagine on ko ɗum ɗo noon justement tampini en kadi hande ɗo on doit rêver grand on doit viser plus grand et plus loin international kono a yi toujours ŋakke ɗen na to goɗɗo iwata nokkugo kala en ko enen ti woni e kalendirde hakkundeji meɗen wallitoren on communication wiwɗo on fulɓe ɓen ko kamɓe tun hakkundeji maɓɓe ɓe isola en ɓe waɗa en feere enen tun enen kadi noon ka yiɗugol hoore meɗen yaltinen on sentiment d'amour mo marɗen e culture meɗen on vanden mo à l'outrance ha luttuɓe wiya ene on sikko o noon tu woni e ndi leydi voilà le problème que nous avons c'est que en yiɗu tellement culture meɗen yiɗuɗen tellement hoore meɗen ke yiɗen feƴƴintinde wonde giggol ngol maranɗen hoore meɗen ma nokkure meɗen ɗen luttuɓe noon récupéra ɗum ɗon yeeya ɗum d'une autre façon ina ayi kamɓe ko hakkundeji maɓɓe tun sino kono goɗɗo wawi tanmi dambidude monsieur Bawuri on hulali Allah kon ɗum mi mari ko empêche tan mi yaltugol inna ko kaari min mi faala est ce que un crime fiyon ɗum yaltoto waɗon ɗin communication ji tout simplement parce que on anda ko faala ɗon on anda on to woni probléme moɗon aw si tawi miɗo wonduno monsieur Barou kono mi yaltirta ɗo mi degena e hoore monsieur Bawuri kako parce que miɗo wiide monsieur miɗo jonna needi mawɓe am ɓen no ne'immi needi ndi tawata kadi mi yeggitanta goɗɗo cippiro ngo waɗi ngo hande ɗo monsieur Bawuri on falji on nangingol laawol tawgol na laawol moƴƴol na laawol fewgol rutte laawaki han joni on sali ke poste de premier ministre fiyawgol jaɓa poste de réconciliation contre yiwɗon on réconciliation no marsi goɗɗo nayi waɗa ƴawa mema tippo woppa on bonni tout simplement parce que ino waɗa e hakkille mon onon kadi vous c'est votre occasion hande kadi sellu yani gueru non an kadi récupéra non joni an kadi voilà le problème que nous avons si min ko an kon feƴƴata an kadi ko ma kon feƴƴata voilà un autre probléme mo jogiɗen hakkundeji meɗen si fewjore anden ƴettaka na yomi yettu Allah fewjore goo moƴƴere ƴettama koyemi geru ɓay tun ko an kon feƴƴali an kadi ko ma kon feƴƴata a yata e nokku mi yata a yata voilà le problème mo jogiɗen on kadi monsieur Bawuri o hen mo maran ɗon monsieur Sellu mo hen mo maran ɗon hoore moɗon onoti par ce que on anda ko moƴƴani on kon sino hanno jaɓon fewdo proposana ɗon ko onon CNRD ati noddude kaɓe ari kalamu hanno jaɓon kon ko ɓe proposani on on tuma ko par ce que ɗon andi son jaɓino ɗum ɗon watano wonde candidat pour les élections et puisque non ko ɗon tun huuruɗon ko nden jullere ɗon en wata yaade hay nokku waɗo ñiiri bare ñawdu a ñamdu ñamata wondugo kadi ñamata voilà le problème que nous avons min yon en acca wiugol en yiindiray ko Peter Labeni ko Mamoun Dalabani en acca wiugol o ko rundenkejo oɗo ko misidejo en acca wiugol oɗo ko sosojo oɗo ko maninkajo en jogoniray tun waɗen hoore men Guinéen tout court parce que sa yaltika international on passeport ɗo en waɗude taw o idée de fédération on passeport wiwɗo oɗo ko fuutankejo oɗo ko hot guinéenjo on passeport ala ko passeport guinéen woodi donc acce fi Allah wota en soñje enen kadi hoore meɗen na dolnuɓe wonɗen gerdude muɗum jama ko foofuɓe wonduɗen kono ko enen woni e foofinde hoore men yeeso maɓɓe par ce qu'on vient à rendre dispersé
tanke en jogondirali en wawata yiwde lawol ngol tanke en accidiranali en wawata heɓude polgal ngal tanke en yurmodirali en yurmintake luttuɓen kadi janga e hoore meɗen ɓe inna kaɓe janfodiri ɗon hakkude maɓɓe kaɓe ballodiri ɗon hakkude maɓɓe ɓeɗen wawi hoolade ɓe jonnugol ɓe leydi femme problème o mi wi'ay on tumɓe faminana en woni le problème il est ailleurs le problème nous l'avons nous-mêmes ko haala non mettuka yewtude sakko ka wela faamude se wawi faamude ɗum ɗo jama problème o lannay en une seule nuit en une seule nuit hara en gayni o système ɗo kono ko jeeyaɓe e meɗen wonduɓe e meɗen woni e yaltude taw yaha yeeyoya en yeeya hoore mum kadi yeeya leñol muɗum yeeya ndimu muɗum yeeya siɓɓe muɗum yeeya leydi muɗum ñanne jon ha hande o ñamali ka hoɗo heɓali ɗow to mo nder ton wonde hay e ko ñamande nde oya ñannejo ñamino haray wona yoɓitede ko woni en heɓude kon hiɗe yeeso eɗen mbaw yiltitoɗen e meɗen darten hoore meɗen yo jama sen darti hoore meɗen ŋakke ɗen ɗe iway joni joni noon ene ɓe ɗuytiɓe ɗo parti on hande ɗo ɗe yiide o woni morcelé j'ai été au regret hier de constater assemblée générale mo IFDG waɗi on o wawaka hay e transmettede en live fi on ɗum par ce que alaji sellu ala ɗo voilà encore un autre probléme marɗen Afrique kombaji ɗi wonɗen e wadde ɗin koye hoore goɗɗo wonɗen e wadde ɗi ma ɓaawo goɗɗo ma binde goɗɗo wonɗen e waɗude ko combat neɗɗo wonɗen e waɗude alors que non combat na e neɗɗo duwa dambede koko wiyete cippiro koye ɓaawo hunde cippirte konko ɓe innata kon idée ma idéologie parce que l'homme meurt et son idée survit hande ɗo so yi Martin Luther King no wowlede hande fi muɗum o maayino niiɓi kono ngon cippiro ngo watno no lutti so nani hande ɗo no wiya mo yahano poore daka yahay daka poore ko parce que nde yewtere nde wuuri nde lutti e hoore wowlunoɗo nde on parce que ko haala timmuka aw hande ɗo taw wi'u combat on ko combat toola wotaw wi'u combat on ko toola ko kañum jeyi frappe toola jeeya frappe on hande ɗo ko e hoore idée wonɗen e wadde cippiro ngo si nangi e wi'ugol ko kaari iwtirten ɓaawo muɗum ñande kaari darima oñi wo hande kadi ara cippiro ngo mayima ngo oñike kono se ƴetti idéologie en wi ko état d'esprit woni frappe on en épousi on état d'esprit en waɗi idéologie on en wi'i min maaya ma min daɗa kono koye hoore ɗum ɗo hay wonɗo e wadde combat on kañum maayi on continue ay onon combat on par ce que fof wawata maayidude nde wotere sinara ko guutu fangal wutta donc mi faala en accu wi'ugol combat koye hoore goɗɗo wona dambede an o sikkuɗo ɗo wondema si a abandoni combat o par ce que alaji sellu desevima a manki combat o par ce que ko neɗɗo haray wonɗa cippirande hina idée kono kala on wonɗo e wiide ko idée on mi yewtiri ɓaawo mum sina sellu goɗɗo go kadi wonay toon sina bawuri goɗɗo go kadi wonay toon par ce que ko gonga o mi woni cippirande an combat ma on o yahay ha ñande nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ñande ɓe feƴƴinno sahaba ɓen suusano yaltugol wowla inna nelaɗo feƴƴini sina sahabajo goto on ɗon ɓay o yalti o inni kala tawnoɗo no rewde kañum nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam on ɗon hande maayi kala non tawɗo kañum ko Allah woni e rewde on ɗon on non ko hayyun da'iman la yamut on non ko wuuroɗo maayata idéologie ko non duwa waɗede ko wi'ugol hande ɗo doole ɗe mi waɗade jaggungu mi waɗa ngu miɗo cippirde ngo ha mi lutta e mum ma ha mi wawa jogoɗa ɗon mi yeto on ɗo hande confidence mo tawata buye mum anda hande je me permets de le dire parce que hande en hewti ka wonnoɗen ɗo ka wonnoɗen e wadde ngo cippiro en 2020 mi essaye no humpodirgol e alaji sellu ɓe sali min humpodira pour x ou y raison alors que ari meɗen humpodirayno fi jonnugol ɓe peheɗe ɓe waɗayno no gasa si mi wi ɓe sali haray no gasa mi tooñi kono min ronki wawde humpodirgol en tout cas mi windani ɓe mi yiɓe jangi kono ɓe jabanoki ɗum waɗano mi rekili e combat on par ce que hina alaji sellu wonno mi cippirande nde ñande siko alaji sellu wonno mi cippirande nde ñande kami wonno ɗon dessus ko ɗon mi freinayno siɗo maanditi ñande go mi innuno hande kadi
en fo ko en wonu selludalen parce que hande kadi ko en wonu hande kadi on symbole donc c'est pas pour rien mi wowlino kan haala Allah no yonani mi seede nde nyande si mi inno no ɓay tumi woni dessus woni mi accito combat on harayno na ɗo wonno ɗen kono mi jogiti combat on parce que mi inni o combat alaji sellutum gaynata est ce que taw déjà kamɓe kaɓe woni ɗon taw ɓe hatonjina e ballal alhamdoulillahi rabbil alamin aɓay men humpodiroyi yeeso mi tawno banni mi felano banni mi accitano combat on ko ni en fop duwaɗen waɗude tawi waɗu cippiro ɓawo goɗɗo tawi waɗan goɗɗo cippiro waɗen cippiro meɗen gon enen tigi anditen hande ɗo si sonjama ko fof sonjoto si hettike noon kadi ko fof hettoyto aren non joni e o tarika o annabajo Allah wiyeteɗo Dawuda yeeso Goliat annabi Dawuda ko paykun nun tawno kun ko aynowu ko neɗɗo tawnoɗo hari ko iwtirowo ɓawo dammi mo a huccinta a fewtinta mo tawata ko on Allah sabinɗini yo polgal heɓo kono ado makko taw yiltito ɗen taw ko on ɗum feƴƴuno fuɗɗoɗen ka tarika fewndo annabi Musa nde annabi Musa wawno yaltinde bani Israila en e ngullamo sifa no yaltirɗen ɗo ni e ngullamo ɓe yaltiti ɓe sakiti woɓɓe e maɓɓe hande kadi immi yehi no andirnoɗen noon fewndo annabi Yusuf woɓɓe e maɓɓe immi hammi Palestine woɓɓe e maɓɓe immi hammi Jériba ɓe sakiti kono ɓay toujours ɓe yahay ɓe waɗa bonnereji ɓe waɗi to e bonnereji kadi haa ka Allah yaltinnoɓe ɗon ɓe yiltiti kadi ɓe heɓi kadi jaggugo alngu jooɗi hoore maɓɓe no tawano e ɓen arnoɓe dooliɓe tawi hendoto no ɓe warira ɓe ni nanga ɓe no wona ɗen e nangirede doolire ni o wiyeteneɗo on tuma Jaaluta kañum bani Israila ɓe andi tuma ɓe heɓi sonja o haray ɓe bonni Allah ɓe fewti Allah ɓe torimo ɓe inni Allah wallu men mi wayri heɓude annabajo imminan men annabajo mo min iwtirta ɓawo muɗum few noon tuma no woduno on annabajo par ce que différence on kon ɗum woni hakkude nelaɗo e annabajo kala nelaɗo haray ko annabajo taw kono na annabajo fof wonata nelaɗo nelaɗo on ko on tawata o ko ɓuri kon o jonnidete taw deftere ko nden deftere warta o yottinira eɗen andi ɗon noon defte nayi immika ka kammu tippike joni noon on annabajo Allah ɗon harimo wondi e maɓɓe ko on wonata par exemple wiyen consul jo ma wona on ambassadeur jo tawa won o andintina jama on tuma ɓe fuɗɗi oñade o tawa won ko on andirawa ko wiyeten waliyuɓe hande ɗo so toriki Allah Allah jaabinayi himo waalo lando Allah goɗɗum Allah yeetomo ko on ɗum o hani waɗugol ɓe yimmi ɓe ari ɓe tawi o annabajo Allah wiyeteneɗo on tuma Samuel ɓe ari ɓe innimo men sonjama men dolama men tampi torano men Allah yo Allah yeeto men ko on ɗum min waɗata min iwa ka min wona e doolede ɗo on annabijo Allah on tuma o tori Allah ɗon ɓe wiwde ɗum ɗon taw ɓe inni o inni ɓe ene noon si tawi no yehi ha tawi ko Allah landi on ko wondema ko yon immo yahon cippiron est ce que on jaɓa e waɗoyde ɗum ɓe wi o sonjamo men woni ɗo fof hara Allah yamiray men yo min waɗu goɗɗum fino min hettira hoore amen men salo ɓe landi ɗum annabajo Allah on annabajo Allah ko anduɗo ɓe ko anduɗo kadi sariyaji Allah ɗin o inni hino hasi ka añon goɗɗum hara moƴƴere mum hino e muɗum hino hasi kadi ko yiɗoton goɗɗum tawa bonnere mum hino e muɗum foye mum o fewti Allah o landi Allah par ce que ko ɓe inni ko yeeto men ko on ɗum min hani waɗugol Allah taw ka jarribagol ɓe taw ko on ɗum o wiɓe o inni ɓe wonde makko miɗo suɓanade on annabajo mo tawata ko on iwtir meɗen suɓanade on almamijo mo iwtirton ɓawo mum Allah suɓi on ɓurɗo jasude e maɓɓe on tuma bani Israila no andirano piiji tati ɓe andirano jawdi hiɓe andirano gandal hiɓe andirano laamu ɗi tati hari ɓe mari ɗi hiɓe habbino noon on tuma yo laamu ngu yo taw ko goɗɗo e ɓeɗo hara yaltata e muɗum soit gandiɗuɓe ɓen marɓe kaalisi ɓen ma ɗum andiraɓe laamuɓe Allah noon ka jarribagol ɓe taw jonnugol ɓe leesondo moral ɓe anda ko honno taw ɓe wurtirta golle maɓɓe ɗen o suɓaniɓe on tawɗo ko aynowo na'i kanko kadi aynowo dammi e geloɗi ɓe inna on Taluta ɓay annabijo Allah on wiyeteɗo on Samuel yeetike ɓe wondema Allah suɓanike on goɗɗo mo tawata ko ɓawo on iwtirton konno ɓe addi wiide mo taw
ɓe inni ɗum ko hombo o wi ko wiyete ɗon Taluta ɓe inni Taluta ko honno Taluta wawirta heɓude laamu e hoore amen ɗo alors que ko menen ɓuri handude mum ɓe fuɗɗi taw lundade Allah ko woni e yamirde ɓe kon ko ɓen non ari inni torano men Allah ko wime women waɗay tintitoɗen non hoore men ɗon daren si en nanda e ɓen toroɗen Allah ha gasa o addana en goɗɗum wiyen kadi na ɗum ɗon faala ɗen warin yawitoɗen wiyen hina ɗum ɗon moƴƴani ɓe woni obligé kan annabijo Allah on e hoore ko tawata kon Allah suɓike kañum Taluta e hoore maɓɓe ɗon yo tawata on ko ma addana ɓe seede Allah kam mbawdi makko o inni ɓe awa seede on wonde makko o suɓa mi addanay on kon ko tawata koko heddorino kon e ko annabi Musa e annabi Haruna jogino kon ɗum woni ɗum ko deftere tawretare nden taw ɗimmel muɗum tuggordu kañum annabi Musa ndum e konko ɓe jogino ko ɓe gollitirayno ɗum tawi no waɗa e keesuwal ngal tawata Jaluta on tuma hari jaɓiɓe par ce que ɗum ɗo wonno symbole de prospérité maɓɓe on ɗum hari no e galle maɓɓe nokkugo ton ka tawata déjà yimɓe goo no mayde sabu ɗum ɗon ɓe yaltini ɗum ɗon nder ton malaika ɓe ngari ƴetti ɗum ɗon addi tippinani ɓe seede on wonde ma yi ko oɗo mi suɓi par ce que ko woni wo ko maɓe puusa Allah ha o addana ɓe seede on enen ko woni woyɗen yawiti enen ko woni woyɗen nandi ha e bani Israila ɓay non hande kadi oɗo suɓama e maɓɓe mo tawata on ɓe ƴaɓɓirimo fiɓay ɓe ala feere ko oɗo non hande kadi duwaɓe waɗande on armé maɓɓe yahowo non waɗanoyaɓe gere o ɓayo inniɓe awa koye yawoɓe non piiroya ko ɗon non taw ɓe fuɗɗi hollude non hande kadi angal faale maɓɓe on arnoɓe non tori Allah wi Allah yeeto men ko honɗume waɗata si a wi men waɗay o wiɓe koyo yaw cippire on ɓe fuɗɗi wiide taw on wiwɗo hikkike yeeso amen min iwtirta ɓawo makko on ɗon non kañum kadi mo ɓe woni iwtirde ɓawo mum ɓayo wi ko yawgol cippira ko ɗon kadi ɓe fuɗɗi ittugol ella wiwnoɓen non fof si mi wiyama men yaw men piira men piiroye kañum on wiyetenoɗo ɗon Taluta o formi 80,000 hommes troupe makko wonɓe yaade waɗa gere on wattane no yila moƴƴa e kum parti won ɗo yande mi jeeji on sakite kadi yewtere nden mi jeeji on miɗo andi niɓɓi kono wattane yila e o leeson ɗo par ce que miɗo wiwde on ko Allah woni lan e longinde kam woni e yewde kon ɓay mi tori mo mi inni yo longinan konko ɓuri hawrude e sawaba o faamina on konko ɓuri e moƴƴude mi faala yon jentito komi woni e yewde ɗo kon mi yottina konko mi faala yo on faamu komi wawi non koko mi yewtata kon mi wawata faamingol on ɗum ɗon ko Allah kadi waɗata ɗum kono jentite moƴƴa kum parti wunɗo 80,000 hommes o moƴƴini ɓay o moƴƴini 80,000 hommes kono Allah kañum no andi naɓe 80,000 ɗo fof yata waɗoya ko faala kon kono ko mataw o forma ɓeɗo fof ɓe ɗuuɗa on 80,000 hommes ɗon ɓay fokkitama yawgol gere ko ɗon mo kala itti ella on mo kala itti ella on no yiltora wiwnoɓen non menen si a wimen yo min waɗu goɗɗum min waɗay ko ɗon mo kala itti ella on hande ɗo non ko on jelowoni e ittude hande ɗo ella e ngo cippiro ngo fokkutuɗen ɗo min ɓikkoyankoy ko tosokoy mi faalaka immade ɗo ha mi ware koy wona e alyatima min oto walangal ko kesal miɗo ñawlingal mi wata wadde ngo cippiro ɗo par ce que oto walangal jaɓete min boutique an on fewɗo miɗo hebbini mo miɗo yawno China miɗo yawno Dubai miɗo yawno Turquie miɗo addi o marchandise ɗo mi wawata fermude boutique an on taw ɗum ɗo lannali min golle an ɗen miɗo heɓiri ɗe kara ha mi wawata tawtude mon e ngo cippiro ɗo par ce que ɓe yaltinaylan golle min gesa am ban sunture an nden miɗo investisi e muɗum miɗo waɗi o projet an ɗo mi wawata tawdude mon e ɗe golle ɗo sabu o projet ko ni ɗuytira ɗon do 80,000 hommes wonto e hande kadi 4,000 hommes luttuɓen fof mo kala itti ella addi nganto ha heddi 4,000 personnes ko ɓeɗo non fof mari sonja on e kono yehi ha heddi 4,000 personnes kono Allah no andi ka o faala wadde kon himo andi ko eɓɓi kon kadi ɓe 4,000 ɓe ɗo hande kadi inni mahin yaade waɗo e ngo cippiro o fokkititi e ɓeɗo kadi wattano no yila kadi moƴƴa yaadu ndundu satti ɓe nangi ƴettugol o désert hiɓe joggi armeji maɓɓe ɗin hiɓe joggi aalaji maɓɓe ɗin ɗon ka nangi ɓe ka laawol
famen non hande ɗo ko njelo kadi woni éprouvé fewndo ɗo ngo cippiro meɗen ɗo cippirɓe ha inna menen min ronki hande kadi joni mi waɗi ngo cippiro ɗo ha hande kadi komin faala tunka kamin heɓa kamin fowto komin faala komin heɓa kamin jonne goɗɗum par ce que min lahi ɓe ari ɓe yingol caangol annabi taluta déjà ka fokkitano ton o yiwno ton paykun to sokun kun inni accemi yaada e moɗon ɓe inni ko a paykun a wata jokkude men par ce que sa yehi no hasi ka maayoya nder ton ala men soñjude ko onon fof nawnoyta ton soñja men kum paykun jeeji ha kun tawna e mum kun tawa e ɓe 4000 personnes ɓe ɗo guluji nayo yahoɓe guluji capanɗe jeetato wonti guluji nayo ɓen guluji nayo kumpay kun tawda e ɓeɗo ko wonti kumpay kun londanto kum ɓe cawloy ɓay ɓe ari ɓe hewti e ngol caangol ɗo hiɓe ɗonɗa o jeyaɗo Allah wiyeteɗo Taluta inni awayɗen hewtude ɗo non e caangol ko ɗon no woni épreuve meɗen on heddiɗo on taw adu en hewtude épreuve tammo on épreuve arano on nun ko sélectionnugol ɓen yahoɓe ɓen épreuve ɗimmon en hewta e ɗo nun joni ka tawata heege e ɗon ka kadi sonji en hiɗe yaade noon waɗoygol guere hiɗe yaade noon kadi taw en armé tawɓe ko ɓurɓe e dolnude ko ɓurɓe e ɗuɗude ɓen kadi wokono sen hewti ka caangol ɗon Allah jarri borto en tawgol ngol na yen yaru ha haaren ko yen yaru tun fi wata wonki kin solu ko ɗum woni na yon yaw tuuɓo yo ndiyan ɗan ko yo ñeɗir juuɗe moɗon ɗen waɗon tun fi wata wonki kin saamo kala on tawɗo jaɓoyaali yariri fiɓayno ɗon ɗira yo anndo wata men jokkude kala non on jaɓuɗo yewtere nde yari yere embere yarugol ngol tun ko ɓeɗo Allah woni ko faala ɓe ari ɓe hewtoy ɗon do 4000 personnes ko 300 personnes wawno jaɓude nde yamirore ɗon luttuɓe ɓen ɓe nangue wiwgol hiɗa fokkintini men ɗo ka yata men waroye ko ya addu men noon kadi ha min yaɗan ndiya wiya men min yarata e modi a wayɗa faala men soñjude ɓe yariri no ɓe woniri noon ɓe ɗonɗa hande kadi noon innoya noon joni sélection kala ɓen yarunoɓe tawi koye ɓe yilte par ce que naɓe yawɓe ponnoya combat on waɗen ɗo noon pause un seeɗa ko jelo hande ɗo ni démissionné o combat meɗen ɗo ko jelo hande ɗo ni yalti e ngo cippiro meɗen ɗo par ce que o yii ka tawata haray mo tañƴini hande ɗo o waway heɓude geɓum ko jelo mi landike o militanɓe ko anduno ɗon fof ñande alaji sellu jaɓɓeteno kaɓe arti ko jelo fewndo innano noon hande kadi men noddi on are noon joni faabo ɗon men are noon joni defando résultat ji ɗin ko jelo ɓay noon joni woni ɗo 2 ans o parti ala fonctionde normalement ko jelo kadi tawi ɗon ɗama tawi hande kadi ronkingo cippira ɗo koyo ndaaru hande kadi ka heɓata ka yara seeɗa ma ka ñaama seeɗa ma ka fowto ko jelo hande ɗo ni itten ɗon pause on non continue en so nani min nayi on frappe on ɗo ina quantité o wonɗe gerdude ko qualité on ko tippude o taarika ɗon tawnoɗo ɗon do 80 000 on est revenu à 300 personnes ko ɓeɗo Allah waɗi moƴƴere nden e mum ɓe 300 ɓe ɗo ko ɓeɗo feƴƴingol caangol ɗon immi noon aroy dari tiinde e tasande e kañum konu Goliatu ngu Jaluta tawnoɗo noon on tuma noon ari Jaluta no wayi wasi innama ɗo joni Russie ma si innama ɗo joni États-Unis armée très puissante avec un leader très puissant e hinoɓe e hinomo e hinoɓe e hinomo ɓe ndaari tun taw oɗo e hoore ko innete konko ɓe dolnuɓe mais tawi kadi ko ɗuuɗuɓe e nder ɓen 300 ɓe ɗon woɓɓe inni e la ta'ata lana al yawma hande mbawdi ala na en yeeso Jaluta ɗo o lannay fi meɗen hande ɗo kono tawi no tawa e maɓɓe ɓen ɓe tawatay ɓe hooli Allah ɓe wi baɗa ausbillahi mina cheytani rajim wo kam fi'atan qalilatan galabat fi'atan kathira ene on andali ko laabi jelu ka tawata yimɓe seeɗaɓe wawi folude yimɓe ɗuɗuɓe ɓe landiti ɗum ɓe wiwɓe ɓen hande ɗon fi meɗen lanni ndaari en fokkitino ko en 80 000 ko en motivé on 80 000 wonti 4 000 on 4 000 wonti 300 personnes hande ɓe lannay fi meɗen ɗo ndaari jaka ko ko iwtirɗen ɓawoɗo fof ko fi en arɗo o lanna en tawnoɓe noon ko ɓen ɗolle daɗi test on nanen ɗa ka innano ɗon son ari ɗo ka hoolagol Allah wota on trisude yaro ndiyan ɗan ɗuɗɗi noon
kono ɗum ɗon fof kadi ɓen 300 ɗon heɓi seeɗaɓe kadi wiwɓe Allah no wawi en wallude ɗo. Waɗen ɗon non pose ndaren ɗo hande ko en jelo woni e wadde ngo cippiro. Hande ɗo ko jelo hooli wondema CNRD on en waway ɓe gaynude. Ko jelo hande hooli ɗo kum mojobi min toso kum frappe kum fokkintinɗen ɗo kun tawata Allah no yanyude fi makkum hino addanden ɓe yimɓe tawɓe ko gomɗinal woni e waɗirde cippiro na ɗuɗugol ngol ko ɓen tawɓe ko daraniɓe cippiro ngo. Itten ɗon non kadi pose on continue. Awa e nder non ɓen 300 ɗon kañum kadi ɓay innama ɗo non joni Allah no wawi en wallude fi kala ɗen fanɗi wawen folude ɓeɗo ko kumpay kun innano kun non hande kadi kun yiltete kun jokkata ko kumpay kun non towni jungo inni min mi toɗɗike hoore am piirirugol e jaaluta ɗo e ndaare no mbawdi Allah ndin ɗon jentite moƴƴa ɗo ko feƴƴi kon hakkunde kumpay kun innano kun jokkata kun hoolano ka ɗo kun sikkano kun ko kun soññata men e ngo cippiro ɗo Allah tawi moƴƴere nden 80,000 personnes non ko yowade neɗɗo goto ɗo o waɗi kumpay kun gerdaɗon ha kun inna joni awa yaw fo inni yaw fi yoɓe ware lanna fi maɗa bete hara si tawi jaka warete hawre e maɗa ammo tawata on min hoolorakimo kono tawi Allah no yoɓini kumpay kun ko tawata kamɓe fof nun hari nden ñande ɓe Allah si tawi kamɓe ko kafaje ɓe yaltiduno e muɗum si tawi ko samaroje ɓe yaltiduno e muɗum si ko conkenje e janɗe ɓe yaltiduno e muɗum kumpay ko ayno wonnun dammi mo andi ko honno bonoru harno sonjirno ɗi dammi makko tawi mo jogi lampurawol himo jogi kaaƴe lannataka bowal kaɓe wonno ɗum himo andi kanko tanke himo jogi ngol lampurawol makko mo andi kanko alaji makko ɗin ɗi lannali himo andi kadi no gerdirno non fewno ndu bonoru immino arani kun dammum makko to sokum ko honno o haylirno ngol lampurawol o fiɗi ndu bonoru ndu laati fure ndu waali donc kanko ari o mapaki ko tawi goliyata ko towuɗo ko dowga ko matɗo doole par ce que mo andi ko si ɓe ɓatodiri si o wawamo waɗde goɗɗum Allah no jonnunomo gomɗinal jonnimo kadi pehe jonnimo kañum kadi jaahu jonnimo gal polgal ngal o heɓayno nden ñande tawi mo mari cuucal ko ngal cuucal wonno arma makko on e gomɗinal makko ngal kañum o annabi Dawuda ɗon hari o wonali taw annabajo jaaluta ɓay inni ene ko kumpay kun onon heɓu ɗon acce mi lanna fi moɗon ɗo ɓe ari ɓe dari tinde tasande kumpay kun ƴetti hayre kun waɗi ka lampurol kun hayli Allah waɗi barki e hayre nden nde tappi jaaluta yani wonti fure jaaluta noon no andirano e hoore cembe makko ɗen himo andirano kadi margol on tuma bileyagal ka tawata ɗon a watamo hay soppude goɗɗum naata sakko inna a warema yiwgol maɓɓe omo ɓe hoolori ka doole ɗo e ka bileyagal no yana wonta fure ɓe fop ɓe woni hulɓe ɗon hande kadi ɓe woni doguɓe ɗuɗugol maɓɓe ngol nafaali ɓe yeeso nden ñande ballal Allah ngal e yeeso mbawdi Allah ndi ɓen wonnoɓe fanɗuɓe ɗon ɓe gañi mi faala en yetade on ɗum hande na par ce que CNRD on hande no jogiiɗen doole ɗe jogiima haray kun mojobu maɓɓe no wadde en ɗe doole ɗo décourage otore naafi hande ɗo cippiro meɗen gongiɗen heɓude ɓen wonɓe démissionnaire no démissionde no yaade tawtoyato kañum CNRD on cippiro meɗen gongo maayi non peut-être même Allah moƴƴinana en woni o yiltana en woni ɓen tawɓe ko ɓen wonɓe e wadde ƴoccori e cippiro ngon ɓen wonɓe e fallude en haɗi hewten ka faalaɗen ɗon tout ce que Dieu fait est bon kala ko Allah waɗi no moƴƴi cippiroji gono ton hiɗi ronka marsude par ce que ɓe wonɗa e waɗirude cippiro ngon hina wonɓe e waɗirde nunɗal na wonɓe e waɗirde laaɓal na wonɓe e waɗirde peewal tanke non hiɗa wondi e ɓeɗo ayyata laawol ngol wonde ko tuma ɓeɗo fof yalti ha heddi onon laaɓoɓe fewɓe wonɓe e waɗirde nunɗal ngal si hendoɗon non ko faala ɗon kon donc hara yiɗen haaɗinde ɗo yewtere nden mi wawa fuɗɗade yewtugol ɗo fi Mohamed Mara o journaliste ɗo hara mi weltanike on onon ndaaruɓe ɓen ɗo nde yewtere sakitinde moƴƴa wone hande kadi ɓen yottinoyoɓe anden
annabi dawuda on hino wawi wonde hakkundeji meɗen sabu iɗen hooli allah on imminnoɗo annabi dawuda on allah jonnunoɗo annabi dawuda dole ɗe nden andi ko on hoolorɗen ko on kañum kadi ittanno en alpha konde no ittirno noon firawna o ittirimo kadi wano noon komo firawna newno kañum kadi ari ittumo ɗo kadi alpha konde komo on newno kañum kadi ari ittimo aw ko wano noon kañum kadi naafiɗe larme ɗo hande ɗe wadde kuɗe woni e waɗude kon wiyeteɗo hande ɗo cippiro meɗen gollanni o en ko hande ɗo noon ɓurɗen heɓude doole par ce que ko allah hoolorɗen ko kanko wonɗen e ƴettude pehe meɗen ɗen e konko o jonni en ka defte makko hoolorɗen mo toroɗen mo wootindinen fi makko on ɓayno woniri noon ko kanko woni ballo meɗen o ko kanko jogiɗen kala noon wonduɗo e allah goɗɗo watamo dartade kala noon kadi on mo heɓali ballal allah ngal ala wallowo mo hande ɗo mi faala yewtude ɗo fi Mohamed Mara on journaliste jo tawɗon iɗen andi ka cippiro ɗo iɗen andi no woodi ɗi radio ji tawɗi ɗin ɗi wallitino Alpha Condé fi o heɓugol 3e mandat makko en nangata wolugol fi ɗin on ɗuɗɗinen kono e wolay fi ɓe journaliste ɓe tawnoɓe ɓe affici no ɓe yaltiti e kene wallitagol koko innete kon on tuma la démocratie kanko Mohamed Mara ko on woni quelques rares personnes qui s'étaient affichées avec le mouvement Amoulamfe à l'époque. Malgré qu'il était soumis au devoir de réserve, c'est lui d'être un journaliste impartial. C'est lui de mener convenablement et de manière objective sa profession de journaliste. Mais à l'époque, voyant les dérives, il avait choisi de s'afficher et de dire non à un changement de constitution. Il a été l'un des rares. Et je signale aujourd'hui que Mohamed Mara n'est pas un peul pour que je dise que je suis en train de défendre mon parent. Mohamed Mara, à part le fait qu'il soit journaliste et que je sois journaliste moi aussi, je n'ai aucun lien avec Mohamed Mara. Mohamed Mara, ce n'est pas un musulman, c'est un chrétien. Pour dire que je suis en train de défendre un frère dans la religion. Mais aujourd'hui, Mohamed Mara, c'est l'incarnation de cette foi. Comme j'avais entendu dans la conférence de presse, son avocat dire qu'il est musulman, mais qu'il envie la foi de Mohamed. Parce que justement, Mohamed, et c'est celui-là dont la foi crève aux yeux. D'ailleurs, moi, j'étais très surpris de savoir que malgré son prénom Mohamed, que c'était un chrétien. Parce qu'il a tout le comportement d'un chrétien, d'un musulman. Évidemment, il y a une différence entre les gens du livre et les mécréants. Les gens du livre, ce sont ceux-là qui ont cru à un prophète. Mais arrivé à un moment donné, ont choisi de rester derrière leurs croyances. Je parle des chrétiens, je parle des juifs. Ce sont ceux-là les gens du livre. Qui sont complètement différents de ces mécréants qui ont tout mécru. Allant jusqu'à même nier le fait de l'existence de Dieu. Je ne parle pas de cela. Donc, continuant ma narration, je parle de ce Mohamed Mara qui paye aujourd'hui le prix de son engagement. Cet engagement à défendre la vérité, à défendre l'état de droit, vaille que vaille. Aujourd'hui, Mohamed Mara est victime d'un acharnement. Il est victime d'un abandon de la part de ses confrères journalistes. Or, le journalisme impose la confraternité, donc la solidarité des journalistes. Mais aujourd'hui, nous sommes très surpris de voir cette omerta autour de ce monsieur qui est victime aujourd'hui de son ancien patron. Sachez qu'il y a 3 mécènes, il y a 3 magnats en Guinée qui ont dans leur poche les médias en Guinée, donc qui contrôlent les opinions des gens. Parce que les médias, ce sont les faiseurs d'opinion. Il s'agit de monsieur KPC, qui a aujourd'hui une même mise sur les hommes de médias de par sa gentillesse parfois. Et c'est parce que quelqu'un qui a la main facile. Et on dit que les bons comptes font les bons hommes. Ensuite, il s'agit de monsieur Antonio Soare, aujourd'hui qui a toute une armée de communicants avant même d'avoir sa chaîne de médias.
Ensuite, il y a monsieur Malik Sankon. Voilà les 3 personnes qui sont tellement fortes que c'est des intouchables, qu'on ne peut pas du tout attaquer. Et lorsqu'on s'attaque à ces personnes, on subit les conséquences de l'acte qu'on a posé. On paye les prix. Monsieur Mara, non seulement qui s'est attaqué à monsieur Alpha Condé en disant que c'est une malédiction pour le tissu social, il est en train de payer le prix de cette phrase. Ensuite, pour avoir attaqué le cas de la Caisse nationale la Caisse nationale de sécurité sociale, dont le patron c'est M. Malik Sankon, il paye aussi le prix de cela. Pour avoir aussi critiqué son patron qui est M. Soare Antonio, il paye encore triplement le prix. Imaginez-vous ces 3 prix qu'il est en train de payer. Aujourd'hui, le monsieur est en justice avec quelqu'un de plus fort que lui et il est en train de s'essouffler. Financièrement et même moralement, c'est quelqu'un de très abattu. J'appelle à votre solidarité, vous qui me regardez, vous qui reconnaissez ce combat fait par ce confrère, par ce citoyen guinéen qui a décidé de prendre la patrie et le peuple plutôt que de regarder son intérêt. Vous savez très bien que nous avons boycotté la chaîne Adafo avec sa radio Espace et son émission Les Grandes Gueules au profit de cette émission qui s'appelle Mirador. Parlant justement de Mirador, Mirador c'est une émission de cette chaîne, de ce média qui s'appelle Film FM. Donc nous avons soutenu Film FM dans ce qu'ils ont aujourd'hui comme résultat. Cette radio aujourd'hui qui est une radio très écoutée parce que nous l'avons fait. Mais pour qu'elle soit écoutée, elle a fait un parcours. Ce parcours, c'est celui-là que Monsieur Mara a contribué à faire. Vous connaissez tous son ami d'hier qui est Monsieur Abakar Diallo, qui était dans les Grandes Gueules et on connaît très bien sa proximité avec Monsieur Kassori Fofana. Si ce n'était que M. Mara qui est venu, qui a vendu son image auprès de ce média, c'est sûr que ce média n'aurait pas eu la réputation, cette popularité que ce média a aujourd'hui. Donc, après avoir fait allumer la machine, avoir fait propulser la fusée, on s'est débarrassé de lui comme une vieille chaussette, comme une serviette. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attaquer en profondeur à ce média. Aujourd'hui, je me limite à vous appeler à la générosité, à faire un téléthon. Parce que M. Mara, aujourd'hui, il est dans un procès contre Goliath qui est plus fort que lui. Parce que nous avons parlé de Goliath. Mais puisqu'il a agi en David et qu'il est en train d'aller sur ce terrain malgré le maigre moyen qu'il a, pour tout simplement défendre son honneur et son droit, aujourd'hui il a sa femme qui est malade, alitée dans un hôpital à l'étranger. Monsieur Mara aujourd'hui est rejeté par certains médias parce que tous ont peur de le recruter au risque de subir les foudres de ce mécène qui est l'un des pourvoyeurs de publicité. C'est une question d'intérêt, les médias. Sinon, comment comprendre aujourd'hui qu'il y ait un silence face à cette injustice que M. Mara est en train de subir? Comment comprendre cela si ce n'est pas la guerre d'intérêt? Mais il n'y a pas plus fort que la population et le peuple. Je sais que vous êtes fort, je sais que vous êtes capable, je sais que vous êtes généreux. Vous pouvez faire parler vos cœurs. Je vais essayer d'entrer en contact avec M. Mara, lui demander la permission d'avoir ses numéros Orange Money. Et je dédie aujourd'hui les recettes de ce direct aujourd'hui parce que notre page est monétisée à M. Mara. Quelle que soit la recette qu'on aura aujourd'hui, nous la reverserons à M. Mara. Elle ne peut pas être grande. Elle pourrait varier entre 100 à 200 $, au mieux 250 $. Tout dépendra de comment est-ce que vous allez partager ce direct pour qu'il puisse atteindre le maximum de personnes. En tout cas, sachez qu'en toute transparence, la recette que nous aurons aujourd'hui
aussi minime qu'elle sera, elle sera reversée à M. Mara. Voilà comment lier l'utile à l'agréable. Comment on peut se rendre utile sans faire d'effort. Mais vous aussi, vous pouvez faire un effort. En faisant parler votre générosité, en apportant quelque chose à M. Mara. 200 $ aujourd'hui, c'est rien pour quelqu'un qui est à l'étranger. Mais 200 $, c'est à peu près 2 millions. Ça peut au moins aider M. Mara à payer ses frais d'avocat ou bien à payer son loyer. Faites parler vos cœurs. Même si mi ala permission mak o kanko Mohamed Mara, tawdon on foyi don andi ha honto odo wadali ƴoccori ka cippirgol contre Alpha Condé. Waring o situation mo woni e muɗum hande ɗo hino tawa e muɗum ko wiwno Alpha Condé wonani en tana wonani en kuddi e hoore leydi la Guinée ni sabu ka kaw arno o waddiniri Guinéen ɓe no tawa e konko jokki hande ɗo Mohamed Mara konko tawata o wowlino nden ñande ɗum ɗon fewndo wolwayno ɗum ari ɗen weltori hari ɗen weltanademo e ɗen coobudemo hande ɗo noon mo mari haaju e meɗen honto wonɗon onno wonnoɓe wiide ɓen vive Mohamed Mara honto wonɗon hande ɗo so yi déjà Fim FM heɓi konko heɓi ɗo e inde ko par ce que Mohamed Mara tawano e ɓen wakkilaniɓe ronkuɗen andude taw hay e ko kañum Antonio Soiré woni ɓaawo o média en andude ɗum wo hay gayni lawade kono lawaki few hare mi faala yon andu taw hande o direct mo me woni e wadde ɗo e recette ji o direct ɗo e nder ɗe balɗe wonɗe e hikkude ɗo par ce que page meɗen on ko monétisa ɗo on recette ɗon en versanaymo kañum Mohamed Mara en waɗoyay ɗo capture d'écran yi on ko jelu ɗim mbuuɗi ɗo Mohamed Mara hendoɗi kono ɗum ɗon tum watamo yonude ɓeygu makko hande ɗo no nawni no waali Tunisie ko naɓowo mbuuɗi fi ñawdugol on mi andina on noon min e Mohamed Mara. À part le fait qu'il n'était qu'un journaliste, min kay mi woni journaliste, na o siɗɗo an ko kurankojo, na dina gota men dini parce que ko chrétien jo. À part le fait que mi wi on konko journaliste komi journaliste, hunde o yoɓalan fiyo mi waɗu komi woni e wadde ɗo ko. Hunde non kadi obligealan kadi waɗugol. Kono mi yeti kon je suis contre l'injustice. Donc kanko ɗo hande so cippira nano koko mi andi hande ɗo min kadi ɗo cippirim donc ko kangoto mi woni. Haysi o waɗano ɗum ɗon hande ko devoir meɗen en fou dartanagol mo kanko parce que o waɗi konko tawata hande ɗo hino hana weltorede no hana weltanede Mohamed Mara hino jokku no ukkodiri hande ɗo ka justice e o média taw ɗon hino duwamo 263 millions hara ɗum ɗon on koko innete kon tun ko ɓe duwamo yoɓude kon avocat jo makko maître Dramé en yi o conférence de presse mo ɓe waɗi ko juma ka ko asewe en tout cas ko hanki mi wawi mo darugol mo tawata ɓe explique nder ɗon combien de fois taw déjà yoɓugol tum frais d'avocat hino satti watti ɗon non kañum kadi Mohamed Mara ala gollude ça fait plusieurs mois hiɗa mari nawnuɗo hiɗa mari ɓiɓɓe yawoɓe l'école hiɗa mari loyeji ma a ñamay a déplace oto ɗum ɗo fof ko honto yiwata donc mi geray mi humpodira e makko si Allah jaɓi si Mohamed Mara est à l'écoute de ce direct qu'il entre en contact avec nous pour qu'on puisse coordonner avec lui et avoir un numéro Orange Money que lui-même il nous communiquera pour qu'on puisse pour que vous puissiez lui faire des versements pour que vous puissiez être généreux envers lui. Il n'est pas demandeur à ce que je sache, mais aujourd'hui la situation l'oblige. La situation demande à ce que vous fassiez parler vos cœurs parce que c'est un citoyen dans le besoin. Aujourd'hui, nous sommes doublement, triplement obligés d'intervenir. Nous sommes appelés à intervenir, à venir au secours de ce monsieur. Si vous êtes vraiment un adepte ou bien un combattant pour le droit de l'homme, la liberté et la justice, vous devez venir en aide à cet individu. Vous devez venir en aide à ce monsieur. Vous devez venir en aide à ce jeune. Aujourd'hui, c'est une fierté d'avoir des gens qui sont engagés de cette façon-là, au prix de leur vie. Je ne sais pas si vous mesurez en fait la portée de ce combat. David Mara contre les Goliaths de Malick Sankong et de M. Soiré. Vous imaginez aujourd'hui combien de fois le combat est à armes inégales?
Combien de fois les forces sont disproportionnées? Mais je sais que c'est toujours possible. Lorsque nous tous nous mettons ensemble, nous pouvons faire la différence. Nous pouvons apporter ce qu'on appelle le contrepoids. Donc aujourd'hui, nous demandons justice d'abord pour Monsieur Mara. Ensuite, nous demandons votre générosité pour Monsieur Mara. Donc, harayno mi wiiri non, ono wambe wadde ben do fu hande darugol lan do. Si tawi ɗon mari numéro Mohamed Mara on addane lammo. Si ɗon wawi humpodirde Mohamed Mara yetemo mi wawa humpodirde. Wawe kadi préparede fi naɓangol mo kala ɓe jogiiɓe numéro makko naɓanemo hande ɗo ko wawata wallitorde. Sabu ɗum ɗon nafa en ɓurtay kadi hollude ha honto na leƴƴi joɗorɗen. Sina ɗum hande ɗo woɓɓe habbitotono mimmo mi ara ɗo mi landano ballal on tawɗo haray ko yiwɗo ka leñol am. Ma on tawɗo haray no gasa innete ko diina wota kamɓe woni e mum, ma innete ko parti goto me woni. Kono loin de tout cela, ko goɗɗo mo mi andi ko woni mo e heɓude ɗo kono no wawi heɓude goɗɗo e meɗen no wawi lan heɓude min tigi. Ɗo no yo hewtude ɗum, faisons parler nos cœurs. Haray on yaafoto yewtere nde juuti moƴƴa mi weltani kew mo kala inde muɗum yettore muɗum. Haray ɗen darude ɗo se wawa waɗoyde direct e nder semaine on. Se wawi heɓude par ce que mi anda secret d'instruction on sino wawi mo permettugol yewtugol fewdo ɗo. Kono faamo ton tungande ɗo. En aroyay ɗo kadi waɗen explication fi ko honno kadi boycotirten o chaîne Film FM ɗo ha ɓe arta e ko laaɓi kon ha ɓe jonnitamo. En wakkilike ɗo e ñoƴƴiɗo Espace FM. Ha Espace FM hande ɗo faami wonde mayi ko jama on wondete. Kono ɓeɗo kañum kadi film e o émission maɓɓe Mirador ɗo en wataɓe kellande alors que yiɓe dénoncude piiji ɗi tawata kamɓe tigi ɓe waɗude. En wataɓe jalande ɗum ɗo, en wataɓe wallitade ɗum ɗo, en wataɓe nundande ɗum. Qui qu'il soit no mi wiiri ɗum, en fop winden vive Mohamed Mara, justice pour Mohamed Mara. Et si aroyi hewtiɗo tawi ɓe jonnitanimo ko ɓe ñawlimo kon, en boycotay chaîne maɓɓe on. En boycotay mo ɗo ha tawata hande kadi kamɓe kadi fi maɓɓe ɗanoto non hande kadi non ɗano few non kañum kadi. Parce que kamɓe déjà ɓe gaynali taw irude peɗaji maɓɓe. Haray noon on yafotolan onon wonɓe ka émission Mirador wano kañum Fré Akumba. On yafotolan onon kala wonɓe nder to men o émission ɗon. Mi adresse o e ɓen nanoɓe haala kam woni e wolde wan o wiyeteɗo Amadou Wuri e kañum o wiyeteɗo Talibé. Modi kala onon wonɓe to men Aboubacar Diallo. Revenez à la raison. Haray Allah wonu ballo men no hawrinde en sawaba Allah musalli ala sayyidina Muhammad sallim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray mi hiwro ɗo taw mi yeggitay suuva Khadija plus Isa mi yeggitay suuva mentionugol fima mi haray andum ɗo weltanima moƴƴa miɗo jarnuma e ɓengure maɗa nde miɗo hiwro kadi fayɓe maɓe ɗen fof. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.